Assalamualaikum, bersama saya Puan Roslia binti Hamzah bagi kursus JMS 5243 kursus workshop management bagi chapter 6 iaitu berkenaan dengan control. Okay. In this chapter we will be discuss about the shop floor control and shop floor control system, SFCS, and objective and benefit of the shop floor control system. Okay, so over here, what is shop floor control? Okay, what is shop floor control? It was called as a system that has a methods and tool. Okay, dia mengandungi kaedah dan juga peralatan yang digunakan untuk kita track, that kita tracking, scheduling, menjadualkan, untuk kita dapatkan laporan progress mengenai satu-satu kerja di dalam satu-satu unit manufacturing unit. Okay, the better of the shop floor control, the better the inventory and operation control. Maksudnya makin baik kawalan ke atas kita punya production floor, maka makin baiklah kita mengawal kita punya inventory dan juga operasi. Dan apabila dua ini what we call it, implikasinya, bila semakin baik kawalan ke atas inventory dan juga operasi, ia memberikan apa kita sebut sebagai productivity yang tinggi terhadap, membawa kepada productivity terhadap pekerja-pekerja lah. Okay. And also dalam shop floor control ini kita membicarakan tentang performance and return ROI, return of investment. Return of investment ni adalah bahasa mudahnya umpamanya kita kata pulangan modal. Okay, pulangan modal. Okay, di mana our manufacturing business varies directly in the proportion of the shop floor control. Maksudnya ROI kita, that pulangan modal kita dalam apa yang kita dah invest. Biasanya kalau kita nak buat satu bisnes kan, pembuatan ni, you buat investment, you beli material, you invest for the system. Okay, so automatically ada investment yang telah dibuat. Jadi obviously kenapa kita buat investment tersebut adalah untuk kita mendatangkan kita kata pulangan untuk kita menganggap keuntungan lah, kita buat profit lah from there, and even though kalau kita dapat menghasilkan kita punya produk, tetapi kita punya kawalan terhadap operasi, kawalan terhadap what we call it, benda-benda yang sampingan ini tidak dibuat dengan baik, maka dia akan menyebabkan performance ROI kita akan jatuh lah. Okay? Jadi pentingnya kawalan tadi in order untuk make sure, untuk memberi sebagai satu garanti kepada kita supaya bila kita dapat jual produk kita, okay, bukan saja it create money, it making money, somehow bila mana kita dapat mengawal kita punya sampingan-sampingan ni, okay, dari segi penggunaan raw material kita digunakan secara optimum, tenaga kerja yang ada tu bukan tenaga kerja berlebihan, tenaga kerja yang mencukupi, yang just nice untuk kita menghasilkan those particular produk, maka kita punya investment itu, cost of manufacturing itu akan jadi terkawal, maka end up dia akan menghasilkan profit margin yang lebih besar lah. Maksudnya memberi keuntungan yang lebih, memberikan keuntungan yang lebih. Ada je orang buat kita kata investment tetapi dia tak dapat keuntungan yang banyak. Sebab apa? Bila mana dia berjaya menjualkan dia punya barangan dan sebagainya, tetapi digagal untuk mengawal dari segi kita kata productivity, dari segi kawalan material yang keluar, dari segi energy saving, okay, maksudnya pengguna elektrik yang melambung tinggi kan. Lepas tu kita kata staff pekerja yang berlebihan, you bayar duit, you bayar gaji ke orang, tapi dia buat kerja sikit je, jadi gitu. Jadi kita kata benda itu semua mengecilkan, okay, margin keuntungan yang kita boleh sepatutnya dapat dengan lebih tinggi. Macam itu itu dari segi kawalan. Okay, now we are talking about the shop floor control system. Tadi kawalan je, sekarang kita ada sistem dekat belakang pula. Apa itu shop floor control system? Kalian dah bermain dengan sistem ni kalian, maka obviously dia akan bermain dengan software lah.
Okay, software system. Okay, so apa itu shop floor control system, SFCIS? Ia adalah merupakan satu sistem software yang digunakan untuk track, streamline, and report the work progress in the manufacturing unit now. Yang ini nice. Sebab apa? Kalau nak guna manual, kita panggil hard copy, ada tak possibility yang tak tertulis? Ada. Maksudnya tidak percaya direkodkan? Ada. Okey, akan ada sebab kadang too busy, terlepas pandang, terlupa, fokus benda lain, okay? So akan menyebabkan kita tak berjaya mereportkan ataupun melaporkan perkara sebenar yang berlaku. Jadi lag lah kat situ, akan ada sedikit kita kata loophole kat situ. Jadi bila mana kita menggunakan software system ini, okay, software system bermaksud everything was dicatatkan secara real data oleh sistem komputer, software inside the computer, inside the hardware, bacaan direct secara penuh daripada pergerakan mesin, performance mesin, penghasilan produk yang dia capture sendiri. Tak perlu pula kita yang kena key in dan sebagainya. So you dapat the real data lah. Tu kita kata real data. Okay, ramai sebenar. Jadi lebih tepat, lebih efisien, lebih efektif macam gitu kan, sebab komputer yang bekerja macam tu. Jadi shop floor control system can evaluate, boleh menilai portion of an order or an operation that has been completed. Jadi dia boleh buat evaluation. Okay, dia complete, tapi adakah dia complete secara 100% ataupun adakah dia complete dengan high effectiveness dengan 100% performance, atau dia complete dengan 70% performance. Kenapa saya kata 70% performance? Bila mengambil kira kepada kita kata faktor-faktor lain, contoh dari segi penggunaan energi yang tinggi, lebihan workforce ataupun tenaga kerja, lebihan mesin yang digunakan. Jadi semua-semua itu dididak dan akhirnya saya kata the product was completely done but somehow dengan performance 70%. So kita nampaklah kenapa ada pengurangan 30% ini? Oh, kita dapati adanya kita kata loophole ataupun kita kata downtime dan sebagainya pada bahagian-bahagian tertentu. Jadi yang tu semua kita boleh ambil into account untuk kita baiki lah. Okay, it's provide the insight into the work in process. The insight are useful for planning and resources. Okay, evaluating the inventory and increase the staff productivity on the shop floor. Jadi bila mana dia laporkan actually apa benda yang bila daripada evaluation tu you dapat gambaran sebenar apa yang sedang berlaku di dalam production. Jadi pihak management ini dan production floor akan bersama-sama sit together in order untuk mencari jalan bagaimana kita nak mengurangkan cost dari segi tenaga elektrik ke ataupun tenaga mekanik yang digunakan ke, atau bagaimana kita nak mengawal workforce ni supaya workforce yang ada ni, tenaga pekerja yang ada ni fully utilized kan. Adakah dia bermaksud dia kena multi skill? Okay, adakah kita perlu anjurkan multi skill kat sini supaya dia boleh berada di dua tempat ataupun support dua area dalam satu masa? Dia macam gitu kan. Sebab yang tu semua bila mana kita dapat mengurangkan tenaga pekerja, mengurangkan energi, mengurangkan time, yang itu semua adalah jaminan kepada kita kata kos pembuatan yang lebih rendah dan possible untuk kita meningkatkan kita punya return of investment ataupun kita kata keuntungan kita. Okay, at the same time juga kita enhance productivity for staff. Okay, daripada dah ada saja, ada tapi tak buat apa-apa, so better kita ada cukup just nice untuk menjalankan kerja yang sepatutnya. Macam itulah. Okay, antara sistem yang digunakan, yang ni sistem dalam industri lain, kita ada 500 ERP, shop floor, LGD workshop floor control system. Yang ni semua dalam industri punya software lah, in order kawalan. Okay, so apa objektif of the shop floor control system ini? Okay, satu ialah untuk menyediakan
kawalan secara total, kawalan menyeluruh terhadap aktiviti-aktiviti yang sedang berjalan di dalam shop floor, production floor. Juga kawalan terhadap resources and inventory. Kawalan penuh maksudnya kat sini dia provide total control, okay, untuk semua aktiviti, inventory dan juga resources. Okay, and then kemudiannya dia akan menjurus terus kepada operasi dan juga akan reduce production cycle time. Okay, maksudnya from here kita boleh tengoklah kat mana kita boleh kawal dari segi dia punya since kawalan itu secara what we call it secara secara real time data was captured secara automatically, so tak perlu kita nak key in satu-satu macam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyediakan real time data related yang exactly, bukan yang kita boleh ubah suka-suka hati. Kalau kita guna on paper, possibility apa yang direportkan itu boleh mengikut kepada kita punya kita kata kepentingan. Kan kita katalah okey hari ni semua orang buat kerja berjam, contoh kan. Tapi hakikatnya yang buat kerja 2 orang je, 2 orang lagi tu melepak. Tapi kita boleh kontrol lah, sebab apa kita tulis benda tu kan. Bukan ada CCTV ataupun kita ada orang nak check secara 24 jam kan. Maksudnya jadi kali ni tak. Kali ni bila everything was controlled by the system, mungkin akan ada, kita kena communicate dengan sistem, report dengan sistem. So awak tak boleh nak adjust, simply adjust according to your needs. Okay, macam tu Okay, dan macam sampai tahap you plan nak cuti. Okay, you nak plan nak cuti, tak perlu pun you nak pergi ke HR untuk apply cuti, tak. You masuk je dalam sistem, bagi nama you, nama gaji you, biasanya macam itulah. You punya pas pekerja whatsoever, nombor yang penting lah identity card you dalam you punya sistem. So you beritahu you nak cuti bila. Okay, nanti you tengok approve ke tak approve. Biasanya kalau tak ada apa-apa dia akan approve lah. Okay, once approve, don't worry about dia. Tapi nanti siapa nak ganti tak payah. Sebab bila approve bermaksud management dah ada dah kaedah macam mana nak replacement tersebut. Macam itu. Okay. Dan tapi sebab tu dia kata in order untuk apply cuti, biasanya kalau dekat industri ni sekurang-kurangnya 14 days kot. Maksudnya lama lah. Bukanlah hari esok nak cuti, hari ni baru apply. Yang tu memang automatically dia akan reject lah. Reject terus. Memang hours ataupun tempoh masa yang diperlukan tu tak comply lah. Tak mandatory lah. Dia panggil mandatory kan. Tapi kalau betul-betul you nak cuti juga esok, you ada 2 kaedah je lah. Satu is MC. Tapi tipu lah kan. Emergency. Tapi kalau emergency ni macam biasa lah. Dia ada penalty lah. Adalah yang dia akan cut. Contoh macam kita kata what we call it, dia potong cuti. Bukan potong cuti, dia akan potong lah dari segi elang tertentu lah macam itu. Supaya sebenarnya kenapa benda ni berlaku. Nampak awak rasa macam bukan sengaja emergency betul ni kan. Yang tu lah baru ada pertimbangan dari segi human consideration. Nanti dia akan tengok lah apa you punya justifikasi dan kenapa semua. Contoh tiba-tiba kata MySejahtera panggil lewat malam tadi, hari ni petang baru tahu, esok kena pergi. So yang tu semua nanti akan ada kita punya superior untuk kita kata batalkan, what we call it, put some extra note, dan akan lepaslah cuti tu secara proper lah, tidak merosakkan you punya record lah. Yang tu semua kita kata dah masuk pertimbangan secara kita kata apa, secara management lah, daripada management macam itu. Yang keempatnya adalah to provide accurate updates on the machine usage, man hours for each staff member, payroll calculation and time the alerts to the potential problem. Kat mana kan macam you punya payroll lah. Payroll tu maksudnya gaji kan. You time print, you time out. Kan kita ada OT kan. You time print, dia akan kira clock tu you punya masa masuk. Contoh pukul 7 pagi, for example, yang masuk 6.50 paling lewat lah, 6.50 pagi untuk yang masuk shift 12 jam kan. So lepas tu bila you balik patutnya 7 malam kan. Tapi disebabkan oleh ada extra work, so you balik pukul 9 malam. Tak perlu pula you punya kerani gaji nak kena kira-kira, tak perlu. So all the system akan calculatekan. So dia akan shows that di mana lebihan payment awak.
because you do the OT. So yang benda tu semua sistem yang buat. Jadi kalau sistem yang buat, biasanya untuk salah itu ataupun error itu sangat sedikit lah Kalau human yang kira ni dah banyak-banyak, satu orang dikira tak apalah, kena company besar 500 orang, dedoh kan nak ni kan, nak kira semua. Maksudnya akan ada possibility untuk error itu berlaku lah. Okay, sebab tu the objective of shop floor control system ni adalah untuk pastikan accurate update tentang mesin, tentang jumlah kerja, jumlah masa man hours for each staff, jumlah kita kata masa bekerja bagi setiap pekerja tersebut, kiraan gaji, kiraan what we call it, ada tak deduction dari segi cuti rehat yang ambil secara emergency, ada tak leave atau kita kata MC yang berlebihan, cerita semua ada dalam record tu secara nyata. Okay, so apa kelebihan of the shop floor control? Online kan, paperless lah, everything in the cloud. So paperless. Okay, tak perlu nak guna data. Lagi satu, easy access lah, and total visibility. Total visibility semua orang boleh tengok. You ada authority nak tengok, you punya superior ada authority nak tengok, HR ada authority nak tengok, management ada authority nak tengok. So semua orang ada authority nak tengok. Production flow management system akan ada authority nak tengok. So maksudnya they are nobody, they're very transparent punya data. So awak tak boleh simply adjust according to your needs, tak boleh So yang tu total visibility, lagi telus kan, macam gitu. Okay, yang ketiganya adalah supervisor and manager find and set on power as the shop floor control system facilitates them to monitor complete range of operation and activities on the shop floor. Bagusnya adalah walaupun manager tak turun padang ataupun tak berada di production setiap hari, tetapi dia tahu apa yang berlaku di production setiap hari. Macam gitu. So, yelah, kadang-kadang management team ni sikit-sikit ada je meeting, ada je dia punya perancangan dia yang memerlukan dia aktiviti dan sebagainya. Tetapi itu tidak bermaksud dia boleh tutup mata terus tentang apa yang sedang berlaku di dalam production, sebab production itulah adalah dia punya heart dan jantung dia. Sebab production itulah dia punya apa orang kata the real operation sebenarnya. Okay, the real operation yang akan mendatangkan that keuntungan dan sebagainya kan. Jadi penting untuk dimonitor. Okay, tapi dalam a day bukan 24 hours kita bekerja kan. Jadi dalam masa yang dia ada dekat office tu, our management people and supervisor above to management people tak mampu nak pergi ke turun padang because of the commitment with the meeting and the management side kan. Tetapi masih lagi mampu untuk supervise daripada from the kita kata from the software, I mean that from the secara maya, bila mana dia boleh tengok kita kata performance yang sedang berlaku di dalam production floor. Dia macam itu. And kelebihan shop floor control system juga, dia menyediakan real time data which quantifiable and actionable. Okay, quantifiable ni bagusnya sebab dia kita kata ada objektif. Maksudnya dia bagi figure, tak ada bagi figure. Okey, dia bagi tahu yang ni. Okey, mesin ini performance 90%. Okey, jadi kita rasa macam 90%. Kita boleh naikkan lagi ni sampai 95%. Okey, macam mana kita nak naikkan 5% lagi? Macam mana kita nak improve dia 5% more? Macam gitu. So awak boleh ambil action kat situ. Okey, macam gitu. Okey, yang ni dia rasa okey, yang ni dah pergi 100%. Okey, sekarang kita nak reduce sikit sebab apa? Kalau 100% setiap hari nanti ataupun more, ataupun kita nampak macam 105% dah terlebih, kita nampak nanti, kita takut nanti dia overdue ataupun dia terlebih kan. So macam kita nak control. Okey, yang ni kita slowkan sikit daripada production sebab kita nak what we call it just sekitar 98% because of kita nak bagi dia sedikit rehat pada mesin tersebut. Dia boleh plan macam itu. Okey, jadi kita adalah action seterusnya in order untuk kita kurangkan sikit production kat sana sebab kita nak jaga juga mesin tu.
kita pulun sangat nanti mesin tu tak tahan dan akhirnya mesin tu rosak lebih awal daripada yang sepatutnya, macam gitu. And also from the shop floor control system juga, dia akan bagi amaran, okay, kepada staff tentang upcoming problem. Ini dari segi prediction lah. Contoh macam kita kata, okay, kita dah usage dia dah 70% mesin tu, sebab dah lama kan usage dari segi penggunaan. Okay, kalau dah 100% tu maksudnya habis lah. Okay, dah habis lah. Okay, dah habis lah. Maksudnya kalau dia tunggu masa je dia nak burn out, kita kata macam tu. Jadi usage dah 70%. Okay, so perlukan kepada kita kata major maintenance, for example. So kita buat major maintenance. Bila kita buat major maintenance, kita rectify balik, kita betulkan balik bahagian-bahagian tertentu. And also maksudnya dia dah makin better lah, part dia makin baik. Jadi what we call it, kita boleh force lagi lah. Tapi kalau kita gagal untuk monitoring yang tu, jadi kita pun pakai je, kita force lebih, tiba-tiba dia breakdown. Bila breakdown, okay, masalahnya nanti adalah kita tak boleh kawal kos untuk tujuan untuk what we call it, untuk mengatasi untuk kita solve the issue of breakdown tersebut. Mungkin dia akan menyebabkan banyak part. Kalau kita yang contoh macam kita ni lah, macam kereta kan, dia cakap kat kita siapa yang guna timing belt, dulu kereta guna timing belt kan, dalam tempoh 80,000 km, we are suggested untuk tukar timing belt kita. Okay, tapi sebenarnya tak adalah exactly that 80,000 tu terus problem. Okay, tapi dalam dia punya prediction 80,000 tu dah sesuai untuk kita tukar timing belt. Okay, kalau furthermore possibility kita tak boleh nak predict dah, sebab timing belt ni dia buat daripada getah kan. Getah ni lama-lama dia keras kan, takut terputus je, itu je. Bila terputus tiba-tiba kan, bila terputus tiba-tiba, imagine lah dalam tu semua piston bengkok, the whole engine yang kena tukar, macam itulah. Okay, jadi dia alert kepada user upcoming problem, apa yang bakal berlaku kelak. Kalau kita by the data-data given ni, by the data-data given kat sini, dia dah alert kita tentang apa upcoming problem. Okay, kat situ selain daripada itu, dia juga provide kebaikan tentang shop floor control system ni. Dia provide planning and scheduling. Okay, dia plan, dia rancang dan juga dia jadualkan apa yang sepatutnya sedang berlaku, apa yang sepatutnya bakal berlaku nanti, macam gitu. And also it eliminates the error in the calculation machine time, man hours, worker payroll and much more. Macam saya kata tadi, kalau kita buat secara sendiri, I mean that kita buat secara manually, bila melibatkan data-data ni, ada possibility yang kita senang buat silly mistake lah, masukkan number yang salah dan sebagainya. Jadi bila dia direct, dia dapat real time data, so the system kirakan untuk kita, so susah untuk berlakunya error. Okay, very rare lah, melainkan tiba-tiba ada wrong set dia punya sistem dan sebagainya, itu possible to happen lah. Tapi kalau dah keadaan dia kata working like normal working, insyaAllah susah untuk berlakunya sebarang error. It reveal the operational vulnerabilities and style as well as resources related problem and how to address them in time. Okay, maksudnya dia ni akan what we call it, kejap dia. Okay, it reveals the operational vulnerabilities and style as well as resources related problem and how to address them in time. Maksudnya dia menceritakan ataupun juga dia akan declare, I mean that reveal the kita kata ketahanan, okay, ketahanan sesuatu operasi atau kita operation termasuk dalam dia punya machine and staff yang ada dan resources ataupun sumber-sumber yang lain, dan kemudiannya it help us untuk kita what we call it find the solution lah. Okay, so that kita tak sampai dah problem to arise dan baru kita nak cari solution. No, kita dah nampak dah, okay, this one is pattern dia sama je. Okay, bila kita lebih katakan machine tu kan, kita guna 5 jam ke atas, dia stop ataupun sikit-sikit dia akan bagi masalah ataupun kita trigger error here and there kan. Jadi kita dah tahu dah, oh okay, ada something wrong dengan this particular machine.
Okay, so what's next? Okay, so apa kita kena buat adalah mungkin kita akan what we call it, plan untuk buat maintenance ataupun kita buat diagnose apa yang berlaku kepada mesin tersebut sebelum dia stop. Bila kita plan, bermaksud kita ada diversion lah. Okay, so mesin tu tidak boleh digunakan. Begitu juga dengan staff tersebut. Maksudnya kalau ada staff kat situ, takkan staff sudah datang kerja without doing nothing kan, doing nothing. Maksudnya datang oh sebab mesin dia rosak jadi tak buat apa-apa, tak boleh. So kita kena plan untuk okay, once mesin ini rosak, once mesin ini under goes kita kata under maintenance, so machinist ini kita nak letak kat mana. Jadi kita ada plan yang baik lah untuk kita make sure that the machinist yang sepatutnya jaga mesin tu, tapi mesin tu tidak boleh guna pakai dalam tempoh 3 hari sebab under maintenance punya issue, dan ke mana kita nak letak staff tersebut. Macam gitu. Itu kalau kita well plan. Kalau breakdown, itu masalah. Breakdown, possibility that half day staff tu doing nothing lah. Sebab kita dalam tempoh kita nak mencari solution ke mana kita nak letak dia nanti. Macam gitu kan. Okay. Easy decision making for the management by providing report. Okay, report yang terhasil daripada dia punya apa kita kata kawalan data tadi, kawalan sistem tadi akan memudahkan okay untuk kita buat ataupun management buat decision lah. Okay, sebab apa? Dia bagi kita satu data yang real data. Jadi dia punya decision tu berdasarkan kepada justifikasi yang real instead of justifikasi main agak-agak. Okay, and drive the ROI of the manufacturing business. Then a good shop floor control system akan memberikan return of investment yang baik kepada manufacturer ataupun business tersebut. Okay, so what is the element in the shop floor control system? Kita ada communication obviously, tapi bukan communication secara lisan communication secara data to data. I mean that machine to machine communication. Macam tu. Kita ada data management, biasanya banyak guna cloud. Kita ada processing, and also kita ada user interface. Okay. Shop floor control system ni dia mesti boleh communicate. Communicate bukan kita yang communicate maksudnya antara software to software. Maksudnya antara machine to computer boleh communicate, antara computer to di line production boleh communicate. Dia sistem yang communicate bukan kita yang communicate. Kita ni memang boleh je bercakap dengan orang kan macam gitu. Tapi bukan kita yang cakap. Sekarang ni antara machine to machine boleh communicate, antara machine to system boleh communicate, ada daripada machine kepada sistem kepada komputer boleh communicate. Yang tu yang penting. Okay, communication data. Okay, communication dari segi machine to machine communication. And also kita tak boleh guna simpan dalam keadaan contoh macam dalam hardware. Okay, kita kena simpan dalam cloud sebab data akan jadi sangat besar. Big data lah kan, big data. Okay, kalau cakap tentang big data semua ni kan biasanya dalam IF 4.0 memang sangat obvious benda ni. Okay, so biasanya kita perlukan cloud untuk kita, tapi kena selamat sebab cloud ni, masalah dengan cloud ni adalah takut orang lain boleh hack masuk di sistem kan, ataupun ada tendensi untuk melihat. Kalau dalam bisnes tak boleh lah sebab itu adalah rahsia bisnes tersebut. Kalau company itu punya cloud orang boleh ada boleh access, maka sekejap je lah dia boleh bertahan. Nanti orang boleh curi dia punya information, and biasanya kompetitor lah yang paling dekat dengan akan curi information, dan kemudiannya akan menyebabkan bisnes tersebut boleh jatuh lah Okay, jadi data management ni make sure that story, rewrite, deleting, appending and recording the real time data tu can be managed in the cloud. Okay, data dari segi data management, pengurusan data. Dari segi processing data and processing it for quantifiable readings and calculation. So data dah ada, awak boleh bukan manipulate, awak boleh analysis from the data. Awak boleh process the data dalam bentuk percentage. Biasanya kita akan minta dalam bentuk percentage. Okay, contoh performance tu macam mana, keperluan berapa persen lagi untuk pergi ke next maintenance. Semua tu. Okay, and also kalau kita kata salary payroll tu kan, payroll maksudnya gaji tu,
Tak payah kira berapa jam dia kerja semua. Sebab data yang akan sampai second pun dia boleh kira. Kan berapa banyak payment yang boleh dibayar kepada particular staff dalam jumlah tempoh bekerja apa kita kata dalam tempoh 1 bulan tersebut. Okay. And then kemudiannya termasuklah dia punya allowance, termasuklah dia punya overtime, gaji pokok dia, ada tak extra apa yang allowable yang dibenarkan untuk dia, yang dia layak untuk dapat, ataupun ada tak sebarang penalty yang perlu ditolak. Semua tu was software yang tolong calculate kan. So kita let's say apa kita nak, jumlah je. Okay, jumlah je. And then kemudiannya daripada jumlah tersebut so dia akan pergi kepada account system lah, so that account company boleh bayar gaji dia. Macam itulah. Dan yang keempat adalah user interface. Okay, easy to learn. Sistem perlu kita kata user friendly. Kalau sistem tu not user friendly, susah lah. Banyak pihak yang akan susah nak guna. Macam nak guna? Dia jadi masalah kan. Melainkan untuk pakar-pakar lah. So nanti kali kena ingat, sebab bukan semua manager tu pakar dalam semua bidang, tak kan. So dia tahu guna, tapi tak adalah sampai boleh kita explore to deep. Okay, so kita tak boleh kata semua orang ni boleh kena explore to deep, tak boleh. Okay, jadi kita kena pastikan sistem yang ada, kawalan sistem yang ada adalah satu kawalan yang easily used. Okay, mudah untuk kita dibaca, mudah untuk dipelajari, clear instruction. Sebab tu kalau kita tengok macam ni kan, contoh macam dalam sistem atau kita kata kawalan control panel machine, stop start, semua tu yang mudah. Kalau bagi arahan yang complicated, kalau nak stop kena tekan ini dengan ini dengan ini, jadi mesti orang terlupa. Mesti akan ada yang terlepas pandang, tak kerti nak stop. Macam mana nak stop ni? Emergency ni kan, tak kerti dah nak stop ni, kena tekan ni, bersama dengan ini serentak, jenuh. Kan macam itu. And also it must be, biasanya touchscreen lah touchscreen. You add that speeds up the task. Okay. And key features dia, okay, sikit je. Flexibilities, okay, maksud key feature ni maksudnya ciri-ciri khas bagi shop floor control system ni. Flexible, interoperability and portability. Okay, flexible maksudnya it can accommodate, dia boleh deal dengan perubahan yang dari segi data yang mungkin berubah from time to time. Tak boleh fix pada satu-satu data je. Mungkin bulan ini jumlahnya 10,000, bulan depan jumlahnya 8,000. So dia kena senang untuk kita change the what we call it in the system lah. Flexible. Dia tak boleh rigid, dia si flexible. Okay, yang keduanya, apa dia maksud dengan sini adalah interoperability ni maksudnya it should be coherent enough to work on various hardware and software. Maksudnya dia boleh link, dia boleh communicate well. Saya bagi satu contoh lah, handset lah, senang cerita pasal handset kan. iPhone, Android phone. Android phone ni banyak, iOS kan, kita panggil iOS kita Android, dengan iPhone punya iOS kan. Obviously yang user friendly Android lah. Bila masuk Android kan, you masuk je kat Play Store tu, semua benda you boleh download. Maksudnya apps, banyak apps yang you boleh download. Tapi bila you guna iPhone, you tak boleh download apps. Dia simply yang ada dekat Android susah, dia tak link tau, dia tak communicate well. Okay, antara Android punya sistem dengan ni tak boleh communicate well. So dia kena eksklusif lah. Jadi Apple kena bangunkan their own apps untuk sesuaikan dengan dia punya hardware lah. Jadi macam tu. Maksudnya dia tak coherent lah. Cuma satu lah, bila cakap pasal iPhone, dia eksklusif. Dia boleh pegang yang, kami eksklusif. We having our iOS, and also we having our exclusive apps. Tetapi kalau dari segi technical point of view, dari segi
kita kata user friendly, dari segi cost kenapa bayar lebih? Macam tu. If you want to get the same same apps, lebih kurang sama, tapi yang sana you kena bayar, yang ni you tak bayar. So why pay more? Macam tu lah. Saya bukanlah anti iPhone, cuma bagi saya I don't buy for jenama, I don't buy brand, I buy the technology. Macam gitu. So pada lah, semasa dia punya, kita kata kita panggil apa, view dia masing-masing. Okay, last but not least, we have the key features yang disebut sebagai portability. Okay, able to work cross platform. Okay, maksudnya kat sini okay, kan setiap machine ada hardware dia. CNC machine ada hardware dia. Lepas tu dekat CNC machine, katakan contoh kita ada satu cellular system, okay, cellular workstation kan. Dalam cellular workstation kita ada machine, kita ada robot, dan kita ada AGV over there, and then kita ada orang kan. Jadi robot ada dia punya hardware sendiri, dia ada dia software sendiri. Machine kita, CNC ke ataupun kita kata 5-axis system kita, CNC machine, milling machine tu, dia ada dia punya hardware and software. And then kemudian AGV kita ada hardware and software. Okay, macam tu lah maksudnya. Tiga benda ni, robot, AGV, and also kita punya 5-axis CNC milling machine tadi, ketiga-tiganya boleh collaborate. Maksudnya bila mana kita menggunakan control system shop floor ni, pastikan bahasa yang digunakan itu difahami oleh robot and boleh join together, boleh link, juga difahami oleh AGV and boleh link, juga difahami oleh 5-axis machine center tadi, and boleh link. So dia boleh jadi satu sistem yang complete kat situ. Bukannya sorry tak faham, error, tak boleh. Okay, kalau kita sistem shop floor collateral system yang kita ada tu tak fleksibel, maka dia tak akan offer this one, portability ni. Okay, dia tak boleh. Kalau in future katakan selang 2 tahun kita nak tambah lagi dengan new machine, make sure that those system ni yang kita ambil tu boleh communicate dengan mesin baru yang kita ada. Yang tu baru a very good shop floor control system. Ya, itu maksud dia dari segi dia punya key features nya. I think that's all for this slide. Okay, so we'll see you in the next video, in the next topic. Till here, bye then. Bye.